வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கிட்ட நாராயணியம் கற்றுக்கிட்ட கேபி நாராயணியம் பேட்ச் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய வீடியோ முழுவதுமே நான் ஏற்கனவே என்னுடைய சேனலில் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே எங்கிட்ட ஆன்லைனில் கற்றுக்கிட்டவங்கள ஒருத்தர் யாருமே பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது. அவங்கள எல்லோரும் அறிமுகம் பண்ணிக்க போகிறாங்க. நானும் யாரையுமே மீட் பண்ணதும் கிடையாது. இப்போ பாராயணத்தில் தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஒருத்தர் பார்த்துருக்கோம். இதில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால ஒரு 5 பேர் வர முடியாமல் ஆயிடுச்சு. ஒரு சிலர் கோவிலில் இப்போ தீபாராதனை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிலுக்குள்ளார போயிட்டாங்க. மற்றவங்க எல்லாருமே அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே முழுவதும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று நான் என்னுடைய வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன், முத்தரசநல்லூர் பாராயணம். அதனுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள். என்னுடைய சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். నా పేరు సుజాత రవి. నేను నారాయణ వచ్చి భువనా మ్యామ్ దగ్గర నేర్చుంటుంది. వాళ్ళు కోయంబత్తూరులో మేము ఆన్లైన్లో నేర్చుంటుంది. కొల్ల బాగా చెప్పించినారు. మేము అదంతా ఫినిష్ చేసేసి 100 దశం ముడిచేసి నేడు ముత్తరసన్నల్లూరు గురువాయూరప్పన్ టెంపుల్లో నేడు పారాయణం చేసి అందరమే కొల్ల హ్యాపీగా ఉండేము. గురువాయూరప్పన్ సన్నిధానంలో మేము ఇప్పుడు ఉండేము. అందరమే కొల్ల హ్యాపీగా ఉండేము. నేను లలిత బాలాజీ. నేను పెన్నాడన్న ఉండి వచ్చింది. నేను వచ్చి నారాయణీయం భువనా మ్యామ్ దగ్గర నేర్చుంటిని. ఆన్లైన్ క్లాస్ దా నేర్చుంటిని. నాకు నారాయణీయంతో ఏమీనే తెలియదు. మ్యామ్ దగ్గర నేర్చిన దాంట్లో ఉండి పడిపడిగా నా வாழ்க்கைలను మున్నేట్రం ఉండే. నేను కొల్లగా వచ్చి ఈ జన్మాన వచ్చి వాళ్ళకి కడమ పెట్టి ఉండేది. నారాయణీయం చెప్పించి నాకు అన్నీను வாழ்க்கையில் సుభిక్షంగా ఉండే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. நான் விழுப்புரத்துலேருந்து உமாராணி பேசுகிறேன். நான் நாராயணியும் புவனேஸ்வரி அக்கா கிட்ட கற்றுக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி அதை முடிச்சுட்டு பாராயணமாக நல்ல திருப்தியாக செஞ்சோம். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். నేను భువనా మ్యామ్ దగ్గర నారాయణం నేర్చుంటిని. కొల సూపర్గా చెప్పించారు. నేను ఈ అలవుకు చెప్తున్నట్టు తెలియదు. ఆ అలవుకు తక్కితటం వేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నా కొద్దిగా ఓరளவு క్లియర్గా చెప్పాను. దానికి ముழு కారణమే మ్యామ్ దా. மேமோட ஆசீர்வாதம் தான் మేము ఇంత దూరం నారాయణం నేర్చిన దానికి ఫుల్ మ్యామోட సపోర్ట్ தான். మాకోసం స్పెషల్ క్లాస్ పెట్టి అంతా చేసి మాకు కొల్ల నస చెప్పించి కొల్ల ఊర్మా కోయంబత్తూరులో వచ్చి నేను లక్ష్మీప్రియ మాట్లాడాను. నమస్కారం. నేను పల్లిలో ఉండి శాలిని మాట్లాడాను. బోనాట దగ్గర నారాయణం నేర్చుకునే దానికి నిండా సంతోషం. భాగ్యం చేసిందే మేము సక్సెస్ఫుల్గా ముడిచి ఇప్పుడు పారాయణము చేస్తాము అనేసి దీని వరే వస్తామని ఓరి మీద ఎదురుచూడిలో వచ్చి మంచి విధంగా చేసి పూజను ముడిచి అంతా நிறைவுగా అందరికీ సంతోషంగా ఉంది. ఈ வாய்ப்பு இచ్చినట్లయితే నిన్న నాకు தெரிவிச்சேன். இந்த நேரத்தில் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப ஒத்தாசை பண்ணியிருக்காங்க. நான் இவங்களை அட்மினா குரூப்பில் போட்டுட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நினைக்காத அளவுக்கு எனக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ரொம்ப நன்றி கிருஷ்ணருக்கு. எங்கள் குரூப்பில் எல்லாருமே இன்றைக்கி என்னை வியக்க வைக்கிற அளவுக்கு நல்லா சந்தோஷப்படுத்திட்டாங்க. அது இன்றைக்கி குரு பௌர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எல்லாருமே நல்ல விதமாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே நான் நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். సుజాత రవి మా గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు தான். నేటి మాకు అందరి పొల్ల హెల్ప్ చేసింటారు. వీళ్ళు పిలిచిதான் నేటి మాకు పారాయణని మేము అసలు బూస్ట్గా ఉండే அளவுக்கு మాకు వచ్చి சூப் எடுத்துன்னு வச்சு எங்களுக்கு இவங்க சுஜாதா ரவி எங்கள் குரூப்பில் தான் இருக்காங்க. எங்கள்கிட்ட நாராயணியம் கற்றுக்கிட்டவங்க தான். இவங்ககிட்ட என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன்றைக்கி எங்களுக்கெல்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னா, சூப்பு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எல்லாமும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக பாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹாட்டாக அளவுக்கு குறுமிளகு இதெல்லாம் போட மாதிரி சூப் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பாதாம் கீர் சூப்பராக இருந்தது, சுண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை அசத்திட்டாங்க. இவங்களை எங்கள் குரூப்பில் நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம். ரொம்ப இன்றைக்கி எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. இவங்க தான் ரொம்ப தேங்க்ஸுக்கா. வித்யா நரேஷ் கேபி நாராயணம் குரூப்பில் மேம் கிட்ட பூனா மேம் கிட்ட நாராயணம் கற்றுக்கிட்டேன். நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். நாராயணம் பாராயணம் ரொம்ப நல்லா முடிஞ்சது. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப சூப்பராக நடந்து முடிஞ்சது. பூஜையும் நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மேம். வீட்டா தேங்க்யூ சொல்லணும். నా పేరు పద్మా దేవేంద్రన్. తిరువణామల నుంచి వస్తాను. నేను మా గురువు దగ్గర నేర్చుకుంది నిండా సంతోషంగా ఉండే. నిండాది నా కనవు నెరవేరింది. నేటికి వచ్చి పరిపూర్ణంగా గురువాయూరప్పన్ దేవుడి గుడిలోనే మేము చేసింది. ఇది నిండా సంతోషంగా ఉండే. మా గురువుకి నిండా సంతోషం. అది ఏమంటే గురు పౌర్ణమి. నేటికి వచ్చి మేము పారాయణం చేసింది అనేది మా వాటిలోనే మరక ముడియాన నాలి నిండా సంతోషంగా.
నారాయణీయం కంప్లీట్ చేసి పారాయణం చేసిందాము ముత్తరస నగర్లో వచ్చి నేటి గురు పౌర్ణిమ దినంగా అనిపించింది. మాకంతా కొల్ల సంతోషంగా ఉంది. కొల్ల నష్ట అంతా జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు అందరికీ ప్రసాదాలు ఇస్తూ ఉంటాము. నా పేరు రాజలక్ష్మి, నేను నామకల్లో ఉండి వచ్చిందాను. భువనేశ్వరి అక్క దగ్గర ఉండి నేర్చుంటే నష్ట చెప్పించారు. నష్ట ఉండే సంతోషం. ஃப்ரம் சென்னை. எனக்கு மேடம் வந்து கோவை பூனா மேடம் அவ்வளோ அருமையாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் நாராயணியை முடிக்கிறது எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. மேடம் மாதிரி ஒரு குரு கிடைக்க கிருஷ்ணரோட ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது. நாங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம். மேடம்க்கு நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் இத்தனை பேர் இங்கே அசம்பிள் ஆனது எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். மேடம் நீண்ட ஆயுளோடு இன்னும் நிறைய பேருக்கு சொல்லித்தரணும்னு நான் கிருஷ்ணரை பிரார்த்திக்கிறேன். ఓకే, థ్యాంక్ యూ అక్క. నేను సుజాత కాంచీపురం నుంచి వచ్చి ఉన్నాను. ఈ నారాయణ్యం చదివింది చాలా సంతోషం. అది మ్యామ్ మూల్యంగా ఇది తెలుసుకుంది. చాలా చాలా సంతోషం. కిస్టర్కు నిండా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా ఉన్నాను. నా కూతురికి కుదిరింది, అసలు సీఏ పాస్ చేసింది. నాకు అన్నీ హ్యాపీ న్యూస్ జరుగుతూ ఉంది. అదే మరి పెట్టాలా ఇప్పుడు. ஓ, பாப்பாவா? உன் பாப்பாவா? காமிக்கவே இல்லை எனக்கு. ஆய் தங்கம், பையன் கூட இருக்காங்க. ஏய் தங்கமயில, என்னோட மேம் தம்பியா அண்ணா ஏ பேர் என்னடா? பாப்பா உன் பேர் என்னடா? பேர் என்ன? ஆராதனா. சொல்லவே இல்லை குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்தது. அம்மா கிட்ட தான் நான் பேசினேன். ஒரு நிமிஷம். என் பேர் ரேவதி. மேம் வந்து குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க. அது மூலமாக நான் ஜாயின் பண்ணினேன். சூப்பராக நடந்தது ப்ரோக்ராம். இன்றைக்கி நாங்கள் 100வது தசகத்தையும் முடித்து கோயிலுக்கு, குருவாயூர் கோயிலுக்கு வந்து எல்லாம் நாராயணருக்கு எல்லாம் சொல்லி முடித்தோம். நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. నేను వచ్చి పాలక్కాడు వసంతలక్ష్మి మాట్లాడా. ఈ గురువాయూరప్ప నరలో మేము 100 దశకం ఏం చెప్పి ఏ మొడకము లేకుండా మేము ఇక్కడ వచ్చి మీ దగ్గర మీ గురువాయూరప్ప నుంచి మీ మూల్యంగా మాకు నారాయణ చెప్పించి మేము మంచి విధంగా నేర్చుని అది నేటి ఫుల్ పారాయణం చేసి நிறைவு చేసిండాము. మా కొల్ల సంతోషం. ఆ గురువాయూరప్ప నరుడు నిందని వెళ్ళదా మేము ఇంత పేరు వచ్చి ఇంత నడిచి ఇంత జోరుగా నడిచింది. దీనికి చెప్పింది ఓ వార్తనే లేదు. అంత సూపర్గా నడిచా. అందరమే టెలిగండి ఉండే వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మూలింగ్ ఉండవచ్చు. అందరమే ఫ్రెండ్స్ మరి అయ్యి ఏమో చెప్పి అక్క చెల్లెల మరి అంత పழகி అంత ఇది ఉంది. ఇప్పుడు పిరించేప్పుడు కూడా కొంచెం సంకటంగా தான் ஒன்றும். இது அட்னே கண்டினியூ செய்யவில்ல. பூனா வச்சு கொல்ல தேங்க்ஸ். எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து நல்ல பாராயணம் பண்ணாங்க. சூப்பராக எல்லாருமே பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட எந்த தசகமே வந்து ஒரு தடவை நம்ம சொல்லியாச்சுன்னா அந்த ராகத்தை ரொம்ப நல்லா பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல எல்லாருமே டேலண்டானவங்க தான். யாரையுமே வந்து இவங்க நல்லா பாடுறாங்க அவங்க நல்லா பாடுறாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு டேலண்டானவங்க தான். இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிற அளவுக்கு எனக்கும் வந்து சந்தோஷப்படுத்தி நல்லபடியாக 100 தசகமும் படித்து முடிச்சிருக்காங்க. அதனால நானும் இவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.